warahmatullahi wabarakatuh. Today's class we are going to talk about making an appointment. Kalian udah tahu kan apa itu appointment? Appointment adalah bagaimana caranya kita membuat janji atau kita menschedulkan kalau kita pengen ketemu sama seseorang ya. So, appointment is an expression used to make an agreement or several agreements to meet or do something with other people at a certain time. Oke, gimana sih caranya kita membuat janji dalam bahasa Inggris? So, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat janji dengan bahasa Inggris dan bagaimana cara untuk menolak kalau kita nggak bisa janjian dengan seseorang, dan juga bagaimana caranya kita menerima kalau kita memang bisa untuk janjian ketemu dengan seseorang. So, the first one, we are going to talk about example of making an appointment. Gimana sih caranya membuat an appointment? Apa sih expression yang bisa kita gunakan untuk membuat appointment? The first one, we can use, can I call you after dinner? Nah, bisakah saya menghubungi kamu setelah makan malam nanti? Or the second one, you can use, how about tomorrow? Bagaimana dengan besok kita ketemunya? Do you have time tomorrow? Okay. How about after school? Or how about after campus? Okay. Gimana kalau sepulang dari kampus atau sepulang dari sekolah? I would like to make an appointment with you. Saya pengen buat janji dengan kamu. Can we meet on the 17th? Okay. Bisa nggak kita ketemu tanggal 17? Can we meet on 7 o'clock? Bisa nggak kita ketemu jam 7 nanti? Okay, so how about next Sunday? Can we meet next Sunday, please? Okay, are you available on 10 o'clock? Are you free next week? Are you free next Monday? Nah, so this is example of how to make an appointment. So you can use this expression if you want to make an appointment with someone or somebody wants. Nah, gimana sih caranya accepting an appointment? Gimana caranya kalau orang pengen bikin janji sama kita, kemudian kita accepting? How to accept? Gimana cara menerimanya? We can answer by, of course. Yes, I'll come. I'll be there. Or I'll be there at the time. Alright, it's a deal. At 10 o'clock, okay? I will be waiting for you. Atau, I will wait for you there. Yeah, sure, I will be waiting for you. Or you can say, alright, see you there. Nah, itu bagaimana caranya how to accepting an appointment. Bagaimana cara kita menerima atau mengiyakan janji yang dibuatkan oleh seseorang. Tapi bagaimana kalau seandainya kita nggak bisa nih, kita punya schedule lain atau kita punya appointment atau udah ada janji dengan orang lain, so we can use canceling an appointment. Kita bisa meng-cancel atau kita bisa menolaknya secara halus. Apa sih bahasa atau expressing yang bisa kita gunakan ketika kita canceling an appointment? You can use, oh, I'm sorry, because I will have planning tomorrow. Maaf ya, saya udah punya janji besok, atau saya udah punya rencana sendiri besok. Or you can say, I wish I could, but I will go with my mother. Saya berharapnya saya bisa, tapi saya harus pergi dengan ibu saya. Or you can say that, oh, I'm really sorry, I'm busy at that time. Or you can say, I can't make it, I'm really sorry about that. That's not a good time for me. Or you can say, I wish I could, but unfortunately, I have to go to my village, for example. Jadi kalau ketika kita canceling an appointment, sebaiknya gini ya, sebaiknya kita menolaknya itu secara halus. Artinya gini, jangan langsung kita tolak atau jangan langsung membuat seseorang itu kecewa langsung dengan penolakan kita. Mungkin bisa kita bilang I'm sorry first, atau I wish I could go with you, but I really sorry. I think that's not a good time for me to do that. Oke, jadi jangan sampai seseorang itu kecewa. Nah, sebelum dia
kecewa, kita bilang aja, saya sebenarnya benar-benar berharap saya bisa, tapi memang saya udah punya rencana lain. Nah, seperti itu. Tandanya kita menghargai seseorang ketika dia pengen mengajak kita membuat sebuah janji. Nah, so that's the way how you make an appointment and how you accepting an appointment and also how you canceling the appointment, ya. Jadi bagaimana cara kita menggunakannya? Misalnya situasinya formal. Jika situasinya formal, mungkin kita bicaranya atau kita lebih polite ketika kita mengconversationskan atau melafalkannya kepada seorang atasan kita atau kepada orang yang kita hormati. Kita buat saja lebih oh, I'm really sorry miss, I wish I could but I have a plan for tomorrow, misalnya ya. Tapi kalau misalnya situasinya informal atau janjinya kita dengan teman kita, mungkin kita bisa langsung merejectnya. Sorry guys, tomorrow I have a plan. How about next week? Nah, mungkin kita dengan gaya sumringah atau dengan gaya gaulnya it's okay kalau situasinya informal. Nah, so that's the sentence will be polite if you use that informal situation. Nah, jadi lebih ramah atau lebih polite lagi kalau kita menggunakannya dalam formal situations. Nah, di sini ada contoh dari conversation of making an appointment. Gimana sih cara penggunaan membuat janji dalam conversations dalam kehidupan sehari-hari? Okay, try to practice it by using your own sentence. Try to see your pronunciation and your fluency while speaking, while doing conversation. Okay, look at today's conversation between Yena and also Ginny. Nah, Yena first. Have you finished your English assignment? Nah, kalau kita mau melakukan conversation, coba intonasi dan juga mimicry-nya itu tolong diperhatikan ya. Seperti, have you finished your English assignment? Kata Sienna. Not yet, kata si Ginny. Well, how about working together after school? Kata Sienna. I wish I could, but I have another plan at the time. Nah, I wish I could, but I have another plan at the time. Kata si Ginny. Itu tandanya dia decline atau menolak dari appointmentnya. Dia menolak ajakan atau canceling an appointment dari Sienna ya. I wish I could, but I have another plan at that time. Kata si Ginny. Oke, Sienna bilang, that's too bad. Would tomorrow night be possible? Nah, kalau misalnya orang udah meng-cancel atau udah nggak bisa katanya, kita bisa saja menanyakan tentang gimana kalau misalnya besok malam aja. Misalnya, oh, that's too bad, kata Sienna. Would tomorrow night be possible? Mungkin nggak besok malam katanya. Terus si Ginny bilang, well, I see no objection. I'll come tomorrow night. See you then. Oke, itu kata si Ginny ya. Baiklah, saya pikir saya nggak punya janji dan saya nggak punya pilihan lain. I'll come tomorrow night. Nah, saya akan datang besok malam. See you then. Oke. So that is example of Yena and Ginny. Jadi seperti itu caranya kita melakukan making an appointment. Nah, sekarang kita lihat another example of conversation between si Anna and also si Jane ya. I'll have a presentation tomorrow, kata si Anna. Would you like to help me preparing the material of the school? Nah, saya punya presentasi besok. Kamu mau nggak bantu saya untuk mempersiapkan materi sepulang sekolah nanti, katanya. Si Jane bilang, sorry Anne, I wish I could, but I have to take my mother to see a doctor. Nah, perhatikan pronunciation-nya ya, perhatikan intonation-nya. Sorry Anne, I wish I could, but I have to take my mother to see a doctor. Nah, sorry ya Anne, saya harap saya bisa, tapi saya harus mengantarkan ibu saya pergi ke dokter, katanya. Oke. How about tonight? Bagaimana kalau malam nanti? I don't know, I think that I can do that. Sorry, katanya. That's okay. Nah, that's the second conversation between si Anne and also si Jane. Nah, di sana ada juga
canceling an appointment. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan exercise yang ada berikut ini ya. The first one, I give you example ya. I give you example the first one. Di sini ada conversation between si Derry and also si Jun. Si Junnya bilang, I'm sorry, I'm busy all the day. So the suitable expression to complete the dialogue is, dia bilang I'm sorry, I'm busy all the day. Kira-kira yang mana yang paling tepat dari ekspresi yang bisa kita atau yang bisa diungkapkan oleh si Derry? Kalau si Junnya bilang I'm sorry, I'm busy all the day, katanya. Maafkan saya sibuk sekali sepanjang hari, katanya. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Kalau yang jawaban A, can you show me your plan? Bisakah kamu melihatkan saya rencana kamu? Apakah itu? The B, can we meet on Friday? Nah, bisakah kita ketemu hari Jumat? I'm free in the morning. I love your idea. Kira-kira mana statement atau expressing dari appointment yang paling tepat? Kalau jawabannya I'm sorry, I'm busy all the day. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah can we meet on Friday? Can we meet on Friday? Berarti dia bertanya ya, dia bertanya make an appointment. Can we meet on Friday? So si Junnya bilang I'm sorry, I'm busy all the day. Nah, so the next one is yes, I think the afternoon would be best. Berarti ini apa? Yes, I think the afternoon would be best, katanya. Is it belong to making an appointment? Apakah itu ungkapan membuat janji? Atau it is belong to accepting, menerima janji? Atau decline? Atau menolak? Or it is canceling an appointment? Yes, that's right ya. I think the afternoon will be best, katanya ya. Saya pikir sore hari adalah waktu yang terbaik, katanya. Berarti dia menerima ya, accepting an appointment. Oke. Nah, the underline expression express kalau bilangnya sorry, I can't go tomorrow. Silahkan, mana jawaban kalian yang tepat? A, B, C, or D dalam hal ini ya. So you can check your answer here. Oke, kemudian silahkan the next exercise you can see here ada percakapan antara si Jake and also si Rooney ya. Si Jack and also si Rooney. Oke, di sini pertanyaannya kalau misalnya ada questions yang speaking, kalian lihat aja langsung ke questionnya untuk save your time ya. To save your time, jangan baca conversational dulu, tapi baca langsung ke questionsnya. Oke, di sini ada expression canceling an appointment in the text above is. Nah, berarti apa expressing canceling an appointment yang ada di teks tersebut? Yang ini. Nah, mana yang paling tepat jawabannya? Silahkan, which one is your best answer? The underline expression express. Nah, yang kedua ini alright, we go tomorrow but I must go home by Jack, katanya. Oke, silahkan. Jadi yang mana jawabannya? Making an appointment kah? Atau accepting kah? Atau declining kah? Atau canceling kah? Oke. So that is about making an appointment. I hope you understand about my explanation. That's easy, right? Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.